نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. میرا محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو جتنے بھی مسجد میں آئے سب سے پہلے تو انسان بنایا، اس کے بعد انسانوں میں بھی سب سے افضل بنا کر ہمیں مسلمان بنایا، ایک ایمان والا بنایا۔ قرآن کریم ایمان والے کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والے رک جاؤ، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کامیابی اللہ کی عبادت یا اچھے کاموں میں رکھی ہے۔ تو ہم تمام لوگ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے سامنے شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا تھا اور ابھی چل رہا ہے، کچھ دن ایک دو دن بعد رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ مہینہ بہت ہی معتبر مہینہ ہے۔ اس کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کروں گا کہ رمضان مبارک سراسر رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، عبادتوں والا مہینہ ہے۔ تو ہم کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے، کس نہج سے ہم اس کو گزاریں تاکہ ہماری جو اور مہینے گزرے، ہمارے جو اور مہینے گزرے ہیں ہم نے یوں ہی گزار دیے، اس کے ہمارے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر چیز سے ہم کٹ کر، ہر چیز سے الگ ہو کر صرف اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت میں لگ سکتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے چیزیں ہیں، بہت سی ایسی عادات ہیں، بہت سے ایسے طریقے ہیں جس کے کرنے سے ہم ایسے رمضان مبارک والے مہینے ہو یا کوئی بھی مبارک رات ہو، شعبان المعظم کا یا شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو یا کوئی بھی جس میں مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے، ان راتوں میں بھی، ان دنوں میں بھی ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان کی عبادت یعنی معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ ان سب کے بارے میں، ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرو کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ شب برات کے دن سے پہلے کے دن جو بات ہوئی تھی اس میں بتائی گئی تھی کہ کچھ ایسے عادات ہیں جن کی وجہ سے آج کی رات کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان مبارک مہینہ بھی وہی والا مہینہ ہے، عبادت اور برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ ہم تو بہت ساری عبادتیں کریں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ ایسی ہم سے خطا نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی چھوٹ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری عبادت پینڈنگ میں رہ جائے، قابل قبول نہ ہو۔ تو کہہ رہا ہے کہ 6 چیزیں، 6 عادات، 6 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہماری عبادات میں یعنی قبول ہونے میں، عبادات اللہ کے پاس پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے جن کاموں کی وجہ سے۔ تو وہ 6 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو ہے اس میں کام کہ وہ ہے صلہ رحمی کو توڑنا، یعنی صلہ رحمی کو چھوڑنا، یعنی کسی پر رحم نہ کرنا، ظالم کی طرح یعنی بہیو کرنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو نرم مزاج، نرم دل نہ بنانا، کسی چھوٹے پر ظلم ڈھانا، کسی کمزوروں پر ظلم ڈھانا، کسی کو اپنے سے یعنی برابر اپنے سے اکول نہیں سمجھنا، یہ صلہ رحمی، صلہ رحمی کو توڑنا یعنی صلہ رحمی کو چھوڑنا۔
उसके बाद कीना, कीनावर मतलब कि कीना रखने वाला, किसी के मुतालिक अपने दिल में गलत ख्याल रखना, गलत गुमान रखना, इसी को कीना कहते हैं। फलाना वो काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, वो ऐसा अच्छा है तो क्यों है। ये कोशिश नहीं होती हमारी कि वो अच्छा है तो हम भी कोशिश करें, हम भी मेहनत करके उन तक पहुंचने की कोशिश करें, वो बड़ा मकाम हासिल करें जो उन्होंने मुशक्कत और मेहनत और इबादत को करके वो मकाम हासिल किया। ये हमारी कोशिश नहीं होती। तो ये कीना। दूसरा क्या, पहला सिला रहमी तो छोड़ना, सिला रहमी छोड़ना। दूसरा किसी के मुताबिक अपने दिल में कीना रखना, इसको बदगुमानी भी कहते हैं। तीसरा क्या है, तकब्बुर करना। तकब्बुर माने अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर माने होता है स्वयं अपने आप को बड़ा समझना, सबसे बढ़कर अपने आप को ही समझना, इसी को तकब्बुर कहते हैं। 3 चीज हो गए। चौथी चीज की है शराबी। शराबी की भी दुआ इस महीने में, इन मुबारक रातों में भी उनकी दुआ काबिल कबूल, उनकी इबादत काबिल कबूल नहीं रहती है, लटका हुआ रहता है, मुअल्लक रहता है शराबी। और चौथी 5वीं चीज क्या है, वो है वालिदैन के नाफरमान। वालिदैन के नाफरमान, अपने वालिदैन को बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे नौकर चाकर को, जिस चीज का चाहे हुक्म दे दिया, जिस चीज से चाहे मना कर दिया, जहां चाहे वहां धोख दिया, जहां चाहे वहां डांट दिया। ये वालिदैन के साथ नाफरमानी के बहुत सारे बाब हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो राइट है, मिसाल के तौर पे माँ बाप ने किसी चीज का फलाना चीज ला दो, ये बहुत जरूरत है, करिए नहीं अभी नहीं जा सकते हैं, हालांकि वो अपना काम कर रहा है, किसी काम करने की वजह से उनके बात को इनकार किया है, लेकिन ये भी एक तरह की नाफरमानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे वालिदैन होते, मेरी माँ होती तो अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा होता फर्ज नमाज, तो मैं उसको तोड़कर पहले माँ के बात पर लब्बैक कहता, माँ की बात को मानता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन वही कहना है कि माँ बाप की वालिदैन की नाफरमानी करना, उन लोगों की भी इबादत, उन लोगों की भी दुआएं काबिल कबूल नहीं होती। और जो छठी चीज है, सबसे असल चीज जो मैं आज कहूंगा, इस पर किन्हीं यानी हम में से किसी का इस पर ध्यान नहीं रहता है, बल्कि इसको गुनाह समझते ही नहीं हम लोग। वो क्या है जानते हैं? टखना से नीचे पायजामा या लुंगी पहन, टखना से नीचे पायजामा, लुंगी या पैंट जो भी पहनते हो वो टखना से नीचे पहन। मर्दों के लिए टखना से नीचे कोई भी कपड़ा लटकाना हराम करार दिया गया। आप कहेंगे कि मौजा भी तो पहनते हैं, मौजा वो ऊपर से लटका हुआ कपड़ा नहीं है, मौजा वो नीचे से, उसका अलग, उसका यानी हिस्सा अलग है, वो अलग चीज है। लेकिन पायजामा या लुंगी जो ऊपर से पहनते हैं वो टखना से नीचे नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि इनकी भी इबादत पेचिंग में रहती है, लटका हुआ रहता है, जब तक कि इन कामों को छोड़ नहीं दिया जाए, इनको इनसे अलग ना होया जाए तो इन रातों में, इन दिनों में भी उनकी इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो बड़े बड़े आजकल के नौजवान तो है ही, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो हमारे बड़े हैं, हमारे वालिद के यानी दादा वालिद के मौतिया बराबर हैं, उनके भी मैंने ऐसे आदात देखे। तो इसलिए दोस्तों याद रखिए कि कहा जाता है कि जो शख्स टखना से नीचे पायजामा या लुंगी या पैंट पहनता है, वो इबादत जब करता है अल्लाह के सामने उनकी इबादत काबिल कबूल नहीं होती। कहता है जिस तरह हम लोग इसको गुनाह नहीं समझ रहे हैं, इसको गलत नहीं समझ रहे हैं, उसी तरह अल्लाह ताला कहे कि तुम्हारी इबादत भी यहाँ क्या है उसके रजिस्टर में नहीं लिखा जाए, इसकी भी काबिल कबूल नहीं होगी, इसकी भी कोई गिनती नहीं। अगर हम यानी इंसान इबादत को यानी बिल्कुल सही सालिम अपने यानी नामे आमाल में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम इतने सारे मेहनत करके रोजे रखें, नमाजें पढ़े, तरावी पढ़े, समय सवाब मिले ही तो क्या फायदा। किसी के में कारखाने में हम दिन भर काम करें और हमें यानी दिहाड़ी दिया ही ना जाए तो हम उस पर काम करेंगे नहीं करेंगे। हम उनसे जाकर पूछेंगे भाई हमसे क्या कमी रह गई, हमसे क्या कमी रह गई, क्या मैंने काम अच्छा नहीं किया? वो कहेगा नहीं, कोई जैसे आपसे कोई भूल चूक हुई होगी, कहेगा तो काम में तुमने अच्छा किया लेकिन ये तुमने बिगाड़ दिया। काम तो अच्छा कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन तुमने इसको बिगाड़ के काम किया, ये सही नहीं हुआ। जिसकी
वजह से मैं जब मुझे सही नहीं हुआ, इसका ये सामान नहीं आगे नहीं बिक सकता है, इसका फायदा मैं नहीं कमा सकता हूँ, तो क्या कहता मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? ये इंसान कहेगा। ये कौन कहेगा? इंसान कहेगा। अल्लाह ताला को सवाब की जरूरत नहीं है, सवाब की जरूरत तो हमें है ना। अल्लाह ताला ये तो नहीं ना कहेगा कि हमको सवाब नहीं मिला तो तुमको कहाँ से दे, ये कहेगा नहीं कहेगा। यहाँ हमें जरूरत है अल्लाह ताला से हासिल करने की, अल्लाह ताला से लेने की, ताकि कल क़यामत के दिन हम सुरखरू हो सके, कामयाब हो सके। तो उस कामयाबी के लिए जिन चीजों का जो तरीका हमें बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या जो भी तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का, इबादत करने का, जिन चीजों से बचने का हमें कहा गया, जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे हम कामिल और मुकम्मल नहीं हो सकते हैं और हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आप लोगों से यही दरखास्त करेंगे कि इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। हालांकि जरूरी यही चीज है, यही चीज बीच में आड़ बन रहा है, यही चीज दीवार बन रहा है हमारी इबादत के काबिल होने में, कबूल होने में, मुकम्मल होने में। तो इसलिए इन बातों का उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे।